C'est bon. Waangalizi watukufu wa he Comores tosa na salamu izore mnikao ni hina mnikao bomdiyo kamgao ya ukayari hana baru na majizenji kao si para wakazi mazababi nana warmaduhazi rijari hadisi na sinao warjao ya ukaya wanadamu wenje makati yanu warendwa zilimamsi nusu za amali za hao zimenyewa nana nusu kwa tifi kwa tinyama himwanza hakamu wasahiri uyambwawo ugangi iswala linu dodingo hilija wakati ya ukaima bamana wa enzi warengeze hadara hawana nuona damu wahima harubumbi imana mwemwi haumenya izamali izaho asaya almuradi hunu dondizo ya ukaya riparisa neja na shababi kawo haranti zamali zahe ili yasihe komodi uyambwawo ujuzo al-qamar yende yafanye ye maisha amma hu wasinanti hubanu imejana wengo nsokange na toramu haukaya yelala katusiuha ungufikiri makali maikao hadwambila zamani ya ukaya yabo haja uje ufanye maisha haho imkini manzakamu wasahiri ya hurende ngutihingu ndondizo yemanyasi hafa chuncha shibanu katuhula katuhunwa haukangu fikiri ya ukaya mabalimu makatili wasa wata barna majinziani ya umenya zamali fafa assalamu alaikum Alaikum salam. Allah ta'ala barakatuh. warjo ya ukaya huzia zamali zaho usikomori wende watu sensi yeza jirindi ragutu zihunda leo Izajiri juzi onda leo doka jana tifanya publication jana asibabu nongo zijiriyo harmoye maisha hangu niona ukaza dongo ngazi amanga bandu wanzo afanya hata wabloke maisha yangu parce que hena dongo nandisa ngasingo bloke ngasingo enda hata bahanu zibloke shami rangu halenga mjuo ka masahiri yo natureli harmoisi si africain surtout si wa Komori donc ngamjoka tifanywa menji zongamjuo shazombi kazirenge na zikaza boro hoju muzilawa mufanya makaziti shanga mjuo kangizo shamikado zikalcule parce que katzirenge tizikaza boro hoju yabo mwango na sanajibalilia abo tino paroshina ni renge initiative ni fanye projet parce que abonga msojo di bloquer wami katsijitino aho tsono kaba mutifanywa menji yabo kaba tino ngonjoko paroshina ni fanye na avance awe kade hali abo tino paro renga risque ni fanye commerce pourtant minga mjuo rangu hali donc tijajana on va dire à peu près 2-3 mois c'est un disant canon il faut une recherche ni juu et kaba nous kweli tifanya ndongo kwanza ni kena certitude tijua kati fanywa chati kwanza certitude so afini juu parce que mon cas plus wakati ngo birao plus zenongongi zonziro donc tija tifanywa na recherche wa hangu tifanya hizo nabidi nifanye wasino namgangi bien sûr wasino fanya shirki tishindi tija tsindo information zinjo kaba anu tifanywa ndongo zinji alafu jana tipublier haufanya system uka wandu wawende hata waone wajuka ya bahanga mfanyo hata nishindi hata nijue hena mdu ya nifanya ndongo ya jokanga mjua wakati weka sandu wajuka sanga mjua avon wajua wa helinjo procede du coup leo jana la nafanya publication ya husu zinongo za masahiri yao ti preciso kanga wandu wararu pour l'instant nijua ao mdu wa famille hangu voisinage na mdu wa nyumeni ulu harmem evia hangu soit c'est une personne ou mdu ni côtoyer ou mdu mbese yafanya hazi au restaurant sujua est-ce que wo jirani hula Komori sujua est-ce que mdu mjini hamba bahango mzaza hangu sujua shawo c'est une nouvelle personne qui est entrée dans ma vie qui l'a fait là récemment là ifanya tihalivan alafu jana tikana utungu swafi tikarma voyage tija tiundana problème shatino hamba zenongo tele tifanya investissement ya pesa menji tikarma voyage jana tiundana problème zinongo zangu pia zibloke imali yawe pia ende zero jana tija tikansi tifikiri hata demana na kupublier ndi na publier jana silokanga bonongo zifanywa mimi tione sonrongo jana ngabo mndu muhazini one sonrongo bahe jana hata kamhara husa hazini leo butasi ngabo mndu proshi wa hangu wa family tena Komori ya one sonrongo tena ye mndu mshahangu bahe one sonrongo tena jana nabo zinongo hizo zini husu ne hazi ya hangu
fanga mwishonai wakati na kalima yao nishoshinda na alengango shele kutushinda weshiando donc halafu leo jana tifanya artikli yotivuriza leo hapo mndu mdzadze yahenda harmwe restaurant ngamjouka harmwe restaurant hatu iha volovolo hodarini au premier étage na restaurant kuyo para na swiri ulona restaurant yabo mndu mumbeni onge yabo ngasina mahakumi na mitano bon mimi rangu nenda yabo tifanyo titahara tujojwa sikomana mzambaje on m'a averti il y a beaucoup de personnes qui m'ont averti fais attention va pas cet endroit-là reste pas cet endroit parce que tu vas pas tenir Henam Ruyadjabo, il fait pas plus de 3 mois. Henam Ruyadjabo, il fait plus il y a 3 mois ou 4 mois, il faut y azien des arts. Nawem Roulouya toujours jusqu'à maintenant, ça fait 15 ans, bizarrement, c'est le seul qui est là, qui bouge pas. Donc, j'avais fait une vidéo, j'ai expliqué que j'ai parlé avec lui, je l'ai calmé, je dis n'essaye même pas de faire un truc avec moi parce que ça va pas marcher. Je l'ai averti qu'avec moi, ça marchera pas. T'essaies de me faire un truc, ça va mal se passer. Donc, là, aujourd'hui, là, Léo, Tidjana, Tidjouzi, Léo, ngabom mdzadze ya henda harmo restaurant ya yahudarini hende harmo restaurant na suriyo haroha haja harmo mbebe ya restaurant à l'extérieur là on a posé la clim, le moteur de la clim et il y a une caméra juste à l'angle harmo mbebe ngabo caméra nzidu parce que nos murs ils sont noirs donc et quand tu fais attention quand on a joué ngabo caméra parce que les murs sont noirs la caméra extérieure est toute noire yemdzadze hende hahimi harmo mbebe wo yokiri wandu woshidoni wahaya wahima mna mbebe wo yokiri wawaze mapesa donc yemdzadze wo henda himi harmo mna mbebe wo entre 11h10 et 11h15 comme ça hahimi harmo mna mbebe wo halafu yemdu wahazi ya kufanya hazi ho restaurant hatsoja hikma hakufanya party ya he mapizza hatsoja hikma ukana ndo hebonze ni baleye obonze hatsoda parsa yemdzadze wo hahima mna mbebe Yekajaka choqué parce que ça arrive de voir ou ende wahima mna mbebe wo azima pesa ou voilà donc bon ende personne de dire bon a reculer a tsohi mangu mangalio ngufanyo ngu mangalio ala fungu muziso sheheli namna mzazi ahi marmo mna mbebe hahimi namno kaya mluka tsuna imbahindu yazingara hononi imaginez mbebe le mur noir donc abo kono shida ou ushinde urambu one mbahindu ya lonyo mhononi hahimi namno kaya mluka nona mbahindu yazingara mhononi donc ngumuziso ebango fanyo ala huya muzisa bango fanyoje edu wakati akauka boya kauha hatsomona boya zingara wo udi hauniha gena fei ilona manzishi fanga ngarjao haukali swala lo muhimu haukaya wandu wengi wa milo za mali za hao nusu warendo azirewe nusu warendo atihinu nusu warendo magalagala nusu za mali zao zirejwa lingoni ni swala la ugangi wakati wakaenda urenge ile la holinu fanyazi hukawa milo ambavi hukana ujiro hundana na ujiro na jirani hundana na umani hukawa milo ambavi ya ukada huluwa hatwari kujakani kiwa habara kabla ya urenge la holinu kujakani kwa konsen kaijokiri na kufani zihunde mimi bona heda nga vondo wanji wanambia hatati parisa wandu wararu waparurenga nyumba mimi na irenga na fubwe restaurant nga vondo wararu wakawaje waniona waje warande visite wakati na kufanya zi travaux hene mbu yaje wakoje ina avertise ukamimi tikaba tikane nyumba ini yejirani waho huo uodi ya korimenyi ya zihaziza hatu vanongo avanio moi je confirme pas mine sous confirmer mais c'est vrai que je trouve ça bizarre que le mec ngeyabo ça fait ranguma hakume na mitsano showa sa henisa mru ya jaba katsufanya miezi miraro je henisa ya jaba manama fafa wakati makalima yao nchua femundo ani nchua ishiando yeshele mananga makalima kwa kukatujano londo osha esuje yonzima ye banda zinzikiri ya ukaya njesheri swala wanjibu kwa ukaungana na hatwari haunga mndu yakambia kalingazi habara ibanda banda zinzikiri zisikia wenjima katanu hindi ukaya yutino munyangu wa wakawe mkomori ngwelewa ya ukaya wanadamu wengi waruda tingu hanu wa mandazinu ni wogu mvushe wa mfana na zitendo za tu hamandazinu nakitani ngona fikranga meja na shababi hamanda wewa jitole ya wende wa ufanye mundo haruma ensi ama hu nusu ngona wa jitole mime fikira yangu kejabadili fikira yangu ndiyo wiyo mimi et quand il décide aucun campagne longo Michael J Dingoni peu importe
peu importe. Yo mitsambilo de toute manière, yo moi je yo minsona mastajabu parce que mitsika uzilinda zenongo hizo tijokanga zoenda tazifanyiwa. Tati ngambo kazifanyiwa wakati déjà na lisa ces travaux parce que j'ai eu tellement de difficultés, tellement de difficultés zinji, mais j'ai pas l'habitude de baisser les bras. Donc ngamjoke zozifanyiwa rangu ces travaux tandi ça déjà parce que les difficultés que j'ai eu, c'est pas possible. Kabati mbu jeune comme moi, harma ces difficultés mimina zihunda durant les travaux, juste les travaux. Kabati ya jozingara. Ajuzia Ndezai. Henimdu na songalia déjà et ma photo na vuriza wakati avant d'ouvrir le restaurant comment j'étais. Tika mamdu na kofanya 50 kilos. Pourtant de base je faisais 90 kilos. Donc tout ça c'était des difficultés, beaucoup de difficultés, mais c'est pas pour autant que j'ai baissé les bras, c'est pas aujourd'hui que je vais baisser les bras. Moi c'est pour faire comprendre que peu importe les oiseaux fanya, mitika ujua chatabanga mfanyo. Je l'aurais dit yeye na suiriwaye mwenye restaurant yon timpara mimi wa mitimwambia. Samba écoute. Mimi heni mdu hunu ngunambiukaya wejau shaminga muparo nuhambie mimi wame muparo nuhambie tinu kanti ndu kalia hudingoni nga muparo nuhambie cash sambiwa jau samba mimi utisubutu unifanya ndongo ça va être la fin pour toi utisubutu unifanya ndongo mika fa ndongo jizu samba okay basi ndabaki wanzani kabati problem si wakati nakufanya le dalawa tatimpara wakati communication ngijaho zirushana ushiambo wanwaheze rezo vous entendez ni mwangalia we direct ngamwishia uzona bawa akamtushia wanwashia shamimi ndio wakati mshona wewe doteshia abode abode c'est le problème ya rezo cha pourtant ngenda normalement donc halafu timdongoza timweleza ukaya wakati nakufanya le dalawa timpara malgré tout ce qu'on m'a dit sur lui. Wakati nafanya le dalawa timpara, je l'ai invité, qui vient insister. Et je lui ai dit, écoute, on est des voisins. T'as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Malgré que les gens, ils ont une image bizarre de moi, c'est pas grave. Donc je l'ai averti, je l'ai parlé normalement, je dis, écoute, pas de rancune, on essaie de rester proche. Bon, et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, mingamdu teukaya, wumduahahe, yambe hajuku, yahimo bahani ya konsoma zenongo izo, yamdumo hazini ya muzisa. Qu'est-ce que tu fais là? Elle se retourne et quand elle se retourne, c'est là où yemrohazi ya onaoudi wa uniho na fei ilona manzishi yakausomea. Halafu ngumwambia uyengu muziso shendi yebanu kufanya ndongo ende. Banu mwana hangu ngemwade njaka naonelera na bilwa nifanye malalao tinjaho restaurant lemba hindu tiparsoka elera saija donc tiroha ngamfanya le dala. Halafu ngufanya dala ngo unihoudi. Après je dis pas à 100% que forcément c'est ça. Mais j'ai le doute, à 99%. J'ai le doute que Yoma Sahiri. Donc, Shamiminga Manzoye. Manama Gamdodo, Rengambabi, Hanif Toizonishia, Kabanzina Katema Sudano Maziro, Osha et sujet Yonzima. Ngarjo, Ivanu wakati wakauzia zamaliza Ufaransa, Komori, kujaparisa mbaba mzade mantani hambia ukaya, ngonyaupe ulokomori ni rohombi, imanzaka mwa ugangi, ani wemba marabu. Non, mais j'ai besoin comme rien habillé parce que même si j'ai pris mes précautions. Et si j'ai besoin comme rien habillé. Même si je suis comment dire, les échecs leçon. Je prends ces leçons là. Du coup, si tu as des précautions en avance. J'ai comment les précautions à moi en avance. Des bananes à la caméra, c'est pas pour rien. Des bananes à cola au restaurant durant 8 mois, c'est pas pour rien. Tout ça, c'est kaoudjou. Donc j'étais préparé déjà. Donc je suis pas choqué. En fait, je suis choqué. Donc, chat, ces choses-là, faut qu'ils changent. Donc ils sont tombés sur la mauvaise personne parce que il va pas s'en sortir comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Donc voilà. Allô, Wanama. Oui. Nam bana zinuzichivi ngarjoka yanga mnajana mtiti wa mahmi shashi ujoka Faransa ububwelazi uyisharma mwenje nunu ya ukaya aba na nirejo wasindi bana zinuzichivi makati yanu wizi arhamiza uhani da wala karibu nawe raha kwa sina namna ya utafikira wewe kuja nchi ya uhara taula ya ukaya kairin chawe bamau jana de restaurant mau bijukiri kanero ya hangu hakuja nje kwa rawa hilo bana ya ukaya ngwaine ndio nazorena uhara yo jamais uhara wotido hangu mimi uhara harmoro ya hangu uhara wo utawarangu hale beserangu besitikana mahakume na mitano uhara wo utawa uhara ntuje shondini mimi uhara ntuje shondini peu importe
uhara nsujwe shondini parce que tienji harmo mushkila minji zisubiria et jusqu'à aujourd'hui kabati nongo yo kontia uhara na wafanyi hata rien. Moi je vais pas baisser les bras. Hamad helina mwambie wakati na zingara tena ulada hubini na kana bilokati nojua nafanya madoa sana renge valizi hangu na reje France, c'est hors de question. Miti touriste, miti jamanti hangu njeni fait. C'est ce que j'ai dit et je recule pas. Donc uhara non, ntina uhara hata pas du tout. Rien. Naam, marhaba menji mwanama msudo rejeza ya ukaya oi majana shababi kao usabanu wasaya na ukaya Faransa nduraha shahauni ya ukaya ngusukomori nasiri ziwo no mwangu wakatika o harenge mifu nasuka mashashi juma ufanya hazi armali jumba lahahe mwaka ngalicho shashi wambao mapesa ya suka mashashi hayarumia hasibabu ya ukaya ya jusenti ya saidia harumeti ama moshi ya makatiri mabunda mwanzo wa menye za amali ulimwambao unkasimi ima kati ya nunge mbika undwa mikazi kwa mana zaire da ulini ika undi anshi bohiri zanongozinu yaona yembika undi ya kakari gulele jumba la hao na buhuri na fei ikasujua iso ika undi ya bumania shamungundo ujuo yemunyinde jumba linu kwa mwura nazi mamana zinu kajanja uhara ya ukaya yaro binafusi nga mtaziro wangu waungweli wa ukaya mungundo nazorenda de munye nyumba Sofi de mwa mnikazi kwa maana de mwa mnikazi kwa maana be c'est clair be harmoel uringi karibu ile dahola wakati mwara kajamba ukao uhara nge mhara shaho chawa basi hors de question chawa yeye nge hakamhara sha yemdu ya riao mungu bahe donc non aboka c'est hors de question parce que haonesi wandongo bahe halala haonesi watabiri heseno wezo tena no hafanyiwa zemena sitena hizo harmas tabiru kaifuenza no haraya basi hors de question il bouge pas kablia yejaona yemdu yakane buhuri nefei exactement aziono raha zijavira jana masifu ouais bangu mimi bangu tsune swandongo bangu jana masifu donc misalinda inu wiyo ezenongo ndongo za husu zenongo zinu we naam mwanama ebani makati yanu kajaja daraja ukaya mtahe mafundi chiugangi ukaya asiwa sayanga mboka kweli ugangi wo ngweshiu ushaka daju saidi yam ndi haruma mgangi kajaja daraja ukalita he mafundi wa dini watengira muda ulino wasome badiria wasome dua au zoti kati zifanya mwadonira hane jabuwa tirenge wandu wa familia hangu wajumba hangu wabaya hangu wahu wangu wajabu wasomo hamada deheli na zamba mwadoni tatipare jirani wote mwevite hajaka anti risomewa donc voilà izoti zifanya rangudo mandoni après nongo kazo rudini pare wandu warudi wasome mintuziona aula yezenongo mimi njofanya amadeheli na kaufanya heni ntwararu muti ya suratul bakara toute la journée j'ai confiance minga la confiance ya Mwenyezi Mungu donc sutia Qur'ani yabo sutia rukia voilà donc j'ai confiance yo kati problème ntim haroka ya foni pare wazu wa mafundi non je vois pas le besoin ntu on a besoin yo para wandu waje wasome non Imam baraba menji surejeza ukaya ili misali ya kuwasaya warambuwe kuwasaya warambushiwa ya ukaya amaritume ama bazima wasindi inyangwao dawo mriazaliwa manyasi fafa darjo ya ukaya wenchi wa madazini winchi wa menye wa ziamali ama kosushubuti ujaru mabanga zwa jawalamba ama ureku waji njebanu njuzambe utushahidi harumwa kumwodi ishileye tangu wa madazini zundawu ibanu imana wahunda fursa ya ujauzambe wakati kaunuchi ngo wahara huzambani fursa kwa ujauzambe harumatu ngandukaya aba uzamaliza angu yanzo zilendo atihingu amemanzaka mwagangi zichaje wakati ka uwenji wa mukasi nashubutu zambi ya figoni rosha nende mbutini ama hu wengu onisho kaya imbuwane nye yejuana liwali shango zambu deheli ni zone saura ngudo mandoni na heya harmazirezo hena ndongo ya bidi yambwa ni joka kajabidi zifanyishihe miuzamba wandu woni wana mjifomo les gens me comprennent mal wandu woni le wanai hena wakati bulondongo ze halinu muhe ya tizaba onaba wimjinga de façon mitso parwa de mjinga de mana uka wandu wani una bandi bane mana ndo wani una bandi daboka musubuti tifanya musubuti tsamba ekatsabanga mfanya longo amjufanya ekatsabanga mwabo amjuhamba
hasibabu des autres sirando kami de bandi kula hoa Komori bizarrement yode heli ni parwa bahari ngami msubuti kanga msubuti yo problem shamimi objectif yangu hena ndongo mimi zanjilia et mana comme ya maze les autres aba de base c'est pour que ça soit une leçon parce que ngabonongo zinji wandwa dazao watsozamba moi généralement à chaque fois ni ya maze les autres c'est toujours pour que ça soit une leçon pour les gens Mimi Tsamboka quand je vais découvrir tout ce qu'ils m'ont fait là je vais afficher sur les réseaux pour qu'ils fassent eux-mêmes parce que mana wandu wanu hema sahiri wa continue wa fameza no gozinda bondu wa zamba wanu wa zamba no tseha ola aju somo kanama la kafaransa tsolange bala ju hamo wate zizi ya bala avec moi non heni mujuni fanywa wakati nafanywa mashughuli tsiheya tsamba ezajiri sazi munga mfanywa zinu tsino kanti ndodaza heni no njofa ni oni mujuni fanywa joheya nambe pour dire c'est kamanzoka ike leçon pour les autres pour qu'ils prennent plus de précautions pour qu'ils fassent attention pour qu'ils se disent que c'est pas parce que c'est ta famille qu'ils vont pas te faire des choses. Parce que c'est justement eux qui te font des choses. Donc, ya bohena ngo jokaya de manaboka wo uhara wo minsunu wo utawarangu hale. Uhara wo tindami. Jamais. Uhara wo kutsohangu. Kabatino ngo joko mtawo uhara. Ala mayokaya ngo paru wambikao wanshi tamama ndazimu wajua kamba mali bangazo au. Pas forcément ka wazambe. Objectif tsoloka wo wazambe qui prennent précaution et qui le disent aussi, oui, pourquoi pas. Si ils osent le faire, oui, qu'ils le disent. Parce que meheni vidéo nafanya, vidéo zehali, nous, ya we famille hangu yoto ni parahodingo ni hata mitsozi mes téléphones. Wemjinga, oui, je m'en fous complètement. Toute ma famille sont contre moi. Parce que les faits que je montre sur les réseaux, je dis les choses. Mais j'en ai strictement rien à cirer, en fait. Je m'en fous complètement. On va vivre comme ça jusqu'à quand? Donc, après, c'est donc, c'est pas grave les hommes gwanzao ola aibiwa les hommes gwanzao lari mwa masair hasibabu des places ya hahe les hommes gwanzao non ça il faut que ça s'arrête mimi tinakubali hena noko joka mamjo yanambe nabo zinafanywa he wangu wanifanyia masahira haya ni jaja pia mjo waheza je vais tous les monter à part si waja en avance waja wansa excuse wanabioka ils ont fait une erreur etc et kaka mjaja mwaja mwaniona heni mjua nifa parce que mjua ni nyonsi pia heni mjua nifanyia simwambia nuka jana tiposto kanga bwandu wararu wanifanyia masahiri kume ngabo maili ya intere wa makaburi ya kafiri ya wonda hunu Faransa parce que kabati makaburi ya kafiri Komori ngabo mjua nifanyia masahiri ya ti harma makaburi wewe anikaburi ya restauration wewe ufanyia masahiri yoma ndo jina bo mzee yoma ndo jina banu hadisi ya masahiri yanu ansifanya jana sifanya article jana titia Tifanyi ngamjuka tifanyi wamenji rangu mtita mkanga mfanyiwa na magulianzia ika ukaritaka ya shangi wajibu wakanga salmoni bangazo tengengwa huonao tengengwa juu huona ibanu ufanya ujuaje kwa fanyila masahi ila tuwa mahaburi ezenongo nizambe abasayinu ezenongo les procédures hiyo ye procedure yonga mjo ivumbua ekasati hisa ize emissions zangu pia ze procedure pia mjo zitia haushinda ujue izo wafanyiwa hanamnaje dahu pourquoi maana hindi wafanyiwa pia za information minga mjuo watinofanya shirki watinaona mgangi heni ndongo harmosila mungizo Mwenyezi Mungu de mjuzi eza tata neza banda nezione hao donc il suffit ngabo dua spécial uzisoma au ngabo verset spécial uzisoma au Mwenyezi Mungu ngone sopia c'est pas la peine de yone mgangi j'ai pas besoin j'ai toutes les informations amade na mabiani tifanywa masahiri kume jana ti préciser harmoy article yangu tamka wandu wararu pour l'instant je sais qu'il y en a d'autres pour l'instant ngabo wandu wararu ngabo mzima harmoy famille hangu est-ce que des familles mbaba hangu est-ce que les familles mziza hangu nsujua ngabo jirani ngabo mndu wanyumeni dans mes connaissances est-ce que c'est une personne que j'ai croisée est-ce que wamndu longazija est-ce que mndu afanya zo restaurant est-ce que mjina baba hangu mziza hangu nsujua mais je vais tout découvrir mwana safa oui arija vanu hasibabu ya ukaya likimbalao la ulidia Komori wende mndu karibu halibausu hakanaudi na nafei yabo Nizimundu jozidio shangwa ngogebanu ziadara amahu umori budombari ni wangu ika ukarjakaya au kuchona ujiru ya ukaya ujaru matengo ika wadamu zingwa juhuona wambe ya ukaya c'est mon objectif vanu yo de objectif ya hangu vanu mimi objectif ya hangu c'est que on doit jouer moi c'est ce que je veux ngamanzo on doit jouer izomimi na bao parce que les gens heni mndu yanifanyia ya jouer washinde bao yelewo kaya baha ekati publier
ye heli mimi nafanya hata nashinda naju na lona za informations zinu watinona mgangi wallahi billahi njaona hata mgangi watinona hata mgangi ni jouer autant d'informations c'est possible yabo wakati yombe senga bujoka uhara harama wanu wadingo fanya ngwajojoka abantu ngabo possibilité ukaya rejulihane ukasidira fanya za ngozinu de mana mimi ndude na beze ngozinu tena halafu izo na bado kati fanyiwa kume ifondejeze ngamanzo ndo wajue parce que kanja bango jofi ukanga mbluffe wajofi ukabano ulangu tsingwamba jawu no nsomba jawu de helina hamba ngabo sahiri la dzihwa mwa makaburi ya kikafiri yabo yu faransa yu kabati dutu e kati faransa rombe sema ore sujua en tout cas ngabo la dzihwa harmo makaburi la kikafiri ngabo la dzihwa harmo jardin à côté d'une maison où j'ai pas encore les précisions, j'ai pas de précision pour l'instant ngabo na lisi wa mararu mbahindu na lisi wa et nabo yo toujours wandu pro c'est des gens proches pour qu'ils puissent te faire manger quelque chose, c'est des gens proches ngabo matsanu ya vurizi wa soit peut-être au restaurant, soit devant ma voiture, soit chez moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, et c'est objectif. Ils ont mimi. lijumba lao la ulidia libungwa buhuri na feiza awa subusubu zinzi jaji atawungwa shari ni mwanama izo mimi sina ushida nizeleze parce que hozeleza deja zonyangu parce que ngarjoka sisi wakomori sina uvu mwinji sina uvu mwinji sikaronzarone mwaranyasi yake namba hindu benge mdunge masikini sha ekangu tingo shilianane mrumahe iyo problème yijiranu tujenda ufanya masahiri hangamize bango shilane mrumahe c'est dans nos gènes, on est comme ça, c'est malheureux. Donc ngamtimizio omwana mainu ya husu ya he masahirinu zabarindini nafanyiwayo. Ye objectif ya huandu wanu wako nifanya zenongo zinu. Ye masahiri kume yanu. Ye masahiri kume yanu nga concerne wandu wararu, pour l'instant. Ye masahiri kume yayo, l'objectif c'est de détruire ma vie complètement. C'est-à-dire que dans mes mariages, que ça ne dure pas. Vous imaginez, j'ai 33 ans, je me suis marié 4 fois. 33 ans, je me suis marié 4 fois. Et c'est jamais moi qui prononce le divorce. J'ai jamais prononcé un divorce. Là, pour l'instant, ngami harmondo lanne. Harmondo lanne wazifanya itangarika kutina babahani. Moi, au début, non. Mimi abaha, vanu hamadel nahabia, vanu manoni. Miti joua depuis très longtemps qu'on m'a fait des choses. Même ma mère me disait tout le temps, écoute, endazungu, c'est do, na ma fiti. Mani c'est ma fiti, on calculer. Cha, au fur et à mesure, on a des blocages, ça va, non. C'est pas normal. J'essaie de calculer les trucs, je dis non, tout ce qui m'arrive là, c'est pas normal en fait. Et c'est là où j'ai dit non, il faut que je sache. Il faut que je sache, sans forcément voir Mgangi. Il faut ni jouer. Est-ce que tu fais un dongo? Parce que Tika Uju, à chaque fois, il y a une certitude. C'est de là où j'ai commencé à faire mes recherches pour essayer de comprendre réellement ce qu'on m'a fait. Et c'est là où j'ai réussi à avoir toutes ces informations que je donne et c'est pas terminé. Donc, objectif, c'est détruire ma vie. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprends, que ça ne marche pas. Et zendo zangu zitizingare et familles zangu nsikena mushiliano daminao. Vous imaginez c'est quoi cette méchanceté? C'est une méchanceté grave. Et je vais savoir qui. Hamadehelina hamba, il y a 3 personnes pour l'instant. Je sais qu'il y en a d'autres et je vais les découvrir. Ngabom dima wahe famille hangu. Ya wendwa he famille hangu angalia wishienro. Eka huambio kawedi wanifanya mamjojua. Wejua benge mwana nyamza hangu kamniti weti mwana nyamza hangu tena. Weti tata hangu tena. Ekawa mwana nyamba bahangu weti mwana nyamba bahangu tena. Mwana marijonza rizienda izokoli wana haki ya hamba. Angawina haki hata ubalie ufanye nazofanya shama sina adabu rijonza ri non là banu min sudea je fais ngamfanyuze avertissement zangu wardore jibanu haruma mada ya saya
hilo ala lo shanari rekodi ndi hafu shanari di harmoni dukala ho igao ndula menye wazamadi imakati ya nungu rediri hafu ya kaiti mara mwango ulo victim na tobi ya magazine ugangi maijana manda wezo ko dizonziro mahamisha shindola nne wazifanya kozenda ho mashaka hula no harmonizo tena ngao courage ya ukangwe ndo usoni haukaya usikomori urenge jumba ufanya hazi ibanga na damu wandone de mbutini mwana mbokaya grâce à Dieu Mungu avance iko shule mwe Mungu wazia ya daraja kawazie bili wazie sha wowo eux en fait le problème du cas pour wandu wao badango unaonga mu avance wafikiruka bana bese kaja kiri bese bala kaja marche yabo heni wakati njoka na esheki ngwajamba ha abanga indao shabadanga muano ngamuano ngonokanga muano dit non c'est pas possible c'est un surhumain après tout ce qu'on lui fait après tous ses échecs si vous la plupart ils connaissent tous les échecs que j'ai eu dans ma vie et c'est un truc de fou et bon quoi nous parce qu'ils ont l'impression que ça marche pas ce qu'ils ont fait mais en fait si ça marche bien sûr que ça marche mais moi je me bats en fait je me laisse pas tomber je me laisse pas dormir donc bon qu'ils arrêtent pas, mais on verra à la fin. Non, pas de nom. Ngaona fursa ya utekeleza shema habari ndolenga usibumbuisi mushambu bemara ya mjumba hiyo ama wangasupeli wanani wanunga wekubama na sha beshesimu usibumbuisi mushambu banu wakuja kama shaka ashamu digawoni saze tambika unza ngona ngondo ushababini ha imaka tianu mwana mafafa au kayari kana le danzi da hele du restaurant haho ama ho holisani ya ujindi fu ya ukaya aba zinti za leo ibanda ndio alichofanya manzaka maugangi kujaparura na ndio na mndo macho kwa macho kumwambia ukaundele na irake kijaja yao mimi namdenda na ukanifanyie zino zinu kuna hakuja farisa mrikao na yakini kenoi hanifanyia ugangi kwa mtengeria mabakaya hanifanyia ugangi tizijua na kujazifanya hao njaparoka na histoire yehaliyo njaparoka na histoire en fait yehaliyo kani kena problem da mina mndu hautirenge mwana mshewa mndu hautirenge mwana mndu alafu mndu ajeni fanye mena soka mufanyo amjo kufanya rongono njaparoka na situation yehaliyo juste minga mwele okame mi rangu mtiti depuis très jeune rangu mtiti j'aime bien entreprendre ngejo kilukanga bwandu rangu na kamtiti wele okambe senga mnushinde nifanye ndongo harimo maisha hango no ka bon basunga mjoka banu wandu ko jalouser mndu owinji do wananya wambabaho haudo wananya wamzezaho ejo kirukanga ona wana wa hao ngonuka kwa tushinda wa avance heli ala adhimu alafu ngonoka mwana wa hema na mwana nyao ngufanya wana ndongo watonjia mnaro hombi haya na nimwangamize yokiri komoni mama ingazijamba kunguni nyuma wa mndu yuko zungoni ndio fasira bakutujua antuju yandi waho nenduzaho yende nana kakunguni maumbi yuko zungoni yandi waho nenduzaho OK. Donc c'est possible. Shanga mjoka izo ngozaleo. Je le sais très bien. Izo ngozali sava. Izo ndisa rangu hale et on va persister. Voilà, ils persistent. Mais moi aussi je vais persister à savoir qui ils sont et on verra. Voilà. marhaba nenji ngarendelea ukakasina dakanzi baksha dakanjashi ishaili wajibu rihunike fursu ujeleze haukaya wakatoja wanu wameze tambuzi wanao wojo parisa wangu wa upare wa hadisi yani usengo sivyo raushi mbari utoa staburo nizo zinde maana ya ukaya ngariparao haina mbikao hainshi jumania sifa yanshi haramgwa ukani milazama li haugangi haramgwa ya ukaya hasibabu manzaka maugangi ngabo zichwenda ujojo ja komor nuzu ya jiajeleze watina hata wa conditionanti ribua ya mwango na wanadamu wahunga ni makafa hamada yani wahunga na tabu hamada zini manama alunani beshireka hulifanyia rangu ndemesha ya binafsi huja ndola nneka huzifanya huja amali udingo ni saukaya mzina mwoni mwa uambika ugaruka ribunaho buza mbaba au buza mzaze finge mwoni mwa ndamikao ndo wanzo wa kushele ani kushela wa
legeze ngoni harma ya mali ibanu paruka na tabu ndawe na mndu wa ahamiyaho ukablia kuja paruka na tabu kuja paro maana noti panga mhalisiu wala kudi woni hizo zingaji hauje kwa maana ni swali ndio tungeza abo hidalau au sio ngumu kuja paruka na tabu na mndu wa ahamiyaho kablia para zamani no non je paruka na problemu da mina mndu wa famia yangu no japaruka na problemu japaruka mangano japaruka problemu no japaruka mangano au problemu no jamais eu de problème japaruka na problème da mine famia yangu jamais vamos uns dias de medo não do número do menino chilao da uvaria como os amigos ao tombo Kawo peut-être ou jalousie n'avons toujours ou jalousie tuna maana et ben nous jalousie d'avons l'onende mais bon c'est lewa mais bon Varjovu kati sinyangu hata hausikitifu sinyangu hata haukaya mimi binafsi ngamwesheleyo wakati wakakomori wakafanya zazi zao 24 wachuka ulala wakautema foto ufanya hazi nyingi wa investisi na pesa kama shashi shirika tujua haukaya mwana jimba lao vrema ndio na swana za kimanga aisha evumbi no upeu wamkosa na kauni jana ya mami shashi kwa suna kaja arengeza shanga wa mwanadamu wa ndure jizibingoni haugangi na tamundi dingu swala ikawa uziro warmambia ni kwa witi mwa mambo ishao ngungwa na tamu amanda zinu ya bundari parao haina mbishao haishi mgangi na upeu yaje kumoru nuzu ya jia zambe erimbule ni wango watina hata tabu ikawa yonsi ibanu wanama ibanu fikiruka ya kidaraja nodi ngozi ya ukaya nabonogona zina mbuha haruma emafundi wa migangi wotasio kana wangu wenji rahani zela pitali wambo kijaja daraja ukaya wagangi wa wenji lo wezio zao zina mbuha hasabune wendo aloniyo ibidi shazija ukangi zenongizo natureli parce que komoraba heni mdungu tsambloka wala defundi heni mutsamblo afundi parce que problème komori nongoza husuma sahiri ezinji kajansenyewa kajasomeswa wantu yabo wenjo kwashindi wana mbuka banu zintsongo zabidi zifanyishihe shabo ndungu tsunu kainu naturel hata 2019 sikatijai hoti kwanza ndena azunguwe damina yemru mshahangu na kana mlola wala badira zunguwe hende handi sofanya wana ndongo bizari idara rifini hadara tiji harenge stilo hanzi shinu ndio nguni famu rango sikyo kajenda na bobo tsambilo kahari wofundi mashallah sunna ndabo kwa tsujua le problème dabka kwa tsujua wo kwa tsujua kama nizo owenji wa ndo considérer wa kwa hari mafundi en général wala wagangi owenji wala wagangi donc c'est trop et non ils auraient pendu haku donc je sais pas quoi dire moi parce que henu msungo jida yuka katsufanya na balo wenji wafanya donc manama angarda na utatandike barnamaji shanga masuala muhimu njo niuziseyo ni haru mwanadamu wafanya zenye gangi zini nikale ungo ndo ufanya ugangi hajamba ukaya fafa kweli si ufanya ugangi ndio ngutini kujumsami hamuna mtume kahusengila ja utasama ikaha samaha wallahi billahi mnumsami wallahi billahi kaha jahansa sama hakubalu kaide yafanya haneleze maana yafanya wallahi billahi mnumsami yafanya solution ya annuler parce que yeye kangu fanyo yeye ho annuler ngejuka facile ho annuler hane kama minga mfanyo system kani nifanye sababu kama Mwenyezi Mungu ya to yejuka facile kaide yafanya parce que njunda ya to hanu ya yatia inonga joka plus simple je kama mfanyo mimi ngejurenga wakati shekati fanya tijwe mru walo baya donc le plus simple moi j'appelle hena mru yanifanyia namni pare mnabi voilà si ufanyia hasibabu ndongo kadha jao c'est tout ça s'arrête là wallah billahi tinofanyia mru naye et comme mru hali parana mbia wallah billahi tinofanyia mru naye sinon hafishi harma Facebook sinoenda nabi wandu kaula mru kadha jamais et kawa mru hafamia hangu wakati tinopara mndongoza amdu msamihi tinauzamba tinauza afishe bahanu shati na upara mndongoza azinaona zie hapo voilà bah donc on a ratitani kingaroji harwe madam ni kwa ndar kantiwani even kinda zewoyi par exemple yundi ya kanonizo oyimbu akanza mire zamari zaho haukaya ezidio bandu kaya le jumba lao la ulidia ngabumlikao harumojumba hali harumojumba lao haini mala nikao wakawa sitara haruha naudi nana
fei yanziwa zuguzugu ukartujua magumanio sha wakati waparo wa mbilo hangalani na mapicha uparisa ukaya zuguzugu yake ndio hii shetani ya mbamba kwa kutoka shetani mfanyo hazi ndio ya kabala ende bala zuguzugu ndio jao sai samaki za bila ziviri karatu ziro hao mime kahaja mimi Muhammad Helna hamba harmo video naifanya botasivano yikaye hani par justement minga mwanzo ya ni pare ya justifier mimi heka hani contacte hauhendo restaurant nda ono ndo hazini yabo haweleza haonesefe yakani umuhononi ukazi nsidizi ya kwanza zifanya hauzini zinurongo zindo aja kauzifanya basunge jo kiruka izo sidizi ya kwanza fanya ijo kiruka iyo ti masaya ya kwanza fanya restaurant chizo nongo zahe izo kartu zijua karti na shihada ya 100% ukayo hakwanza ya menye ya restaurant de bana minanzo yemzaje uo ya Julihane izi kamera izi video ngaminio ikwati kwanza ni menye lukati zivuriza deja shanja zitia e video ya hele kamera ngaminio mizo na johanda do kemzaje uo ya rodia rejeo restaurant yende yaone yemro hazulo yabo yani pare video ya jeleze rijukaya kaja kana fikirambi hawe kazi nufikira ya kwanza zifanya antuka feifo ibaliye yambe yeze no nioneze no zanziwa yabo nijue eka hafanya eka hakubaluka hafanya minga msamihi yatodia azifanye tena bahi moi je suis pas compliqué c'est compliqué donc voilà eka haja samaha kubaluka oui hakazifanya yambe ya mruma parce que yo obligé ngabo ya mruma parce que timdu rimjua au timdu na paromona au timdu wa hema na mshe ufanywa au restaurant au timdu ya paromona donc yabo forcément wo harumwa Naam. Yekana no formadi shiuza umu shabana ngabambika ungo sotone ungo wenda 100% ungo na likora modi ungo anisa umishiba ungo wenawe yenge banu na mfumo miraru asulan abadani ya mbeka kutekeleza kaja hutama nani ezanzima wajiko zirengani ndosoni amjovurize video jeda tabiri bidongo wao amjovurize video ikaka jipresente haraka amjovurize video hiyo abesa hiyo ni mume kama na roha ya voilà so anaweza jipresente parce que hone video yangu jweona ikaka jaiona ngujwene siwa yemruo haindo restaurant leo 11h aujourd'hui 11h yabo mndo na Julihane hena mndo endo bana sina msozi so wazaza hanyo matata hanyo majirani wa hanyo heni mndo endo restaurant ya volo the best de 69 ne restaurant na suribo ju yabo na jitekeleze haraka ya jeleze voilà ka jeleza kama ka problem sheka hadaza hafanya makabati ndongo voilà na maraba menji mwana mafasa hakal malamu so wasu ya ganzauni ke wanazija na mabani hao ikaungo unulaga wenda ukumori hau uanza wende shangwa wana uhara hasibabu ni manzaka mwa ugangi ukagara nini swala la ugangilini tuchongeza wengi kwa tusako mori wenda fanya zamani za hao wanda ni ganza ambi hizo kaya wewe kabla ya wejabore daulini huyeshi ugangi usikomori uono alama ya ukaya ugangi ukudungu hata komori shangwa ni shokaya kuna ule jedingoni wasuyanuri goni ka mabani hao hauwa wana shiwaho ikaungwa njonde shangwa wahara Mizo njo haba lukaya ugangi unu pour l'instant no karno paroshine rutawe baki faransa kanemna hazi waho wa eboweri udodu sama pubeli ngwajo fanya kanemdu mshaho atakutina hazi ngawe chômeur ngwajo fanya parce que ngwaona ukanga we heureux harmendo la ngwajo fanya quoi qu'il arrive ils vont le faire donc il faut pas une situation ya ugangi yike empêchement dans ta vie. Il faut pas une situation ya ugangi ke uhara ukauti avançar mwe maisha ho bahari wandu wajofanya uko ano parozia hofanya no horo ho babu hazina kwa no parozia ho babuha ulangu fanyo la katufanya la hizo kazi no parozia la wanu wajonjo mjini wangu wajali so babuha fafahe ya internet hadi zindwa jina tena j'en ai strictement rien à foutre. Donc quand on doit calculer les ondes en bas on ils ont jofanya tu vas jamais avancer dans ta vie. Ne calcule pas. Na wafanye, na tifanye, quoi qu'il arrive, ils vont le faire. Que tu fasses des projets ou pas, que tu restes chez toi tranquille ou pas, peu importe où tu seras. J'ai été jeune, regardez, je vous ai dit quoi. Ils ont enterré des massahis dans des mazamons chrétiennes, c'est en France. Et ils l'ont fait. Et la plupart, je sais que ça a été fait en France. Au Comores, j'habitais pas au Comores, j'habitais en France. Donc la plupart a été fait ici. Donc malgré que je suis pas au Comores, ici ils le font. Donc ça ne change rien. Peu importe où vous serez, vous aurez des ennemis. Des gens qui vont vous en vouloir. Et généralement, c'est des gens
qui font partie de la famille, peu importe où tu iras, c'est la même chose. Donc il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer. Moi, je sais qu'ils m'ont fait depuis très longtemps. Je le sais très bien. Par rapport à tous mes échecs, je contrôle et je vois que je sais qu'on m'a fait des choses. Mais franchement, ça ne m'arrête pas du tout. J'avance. Malgré que je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Même parfois, les gens, ils pensent que mes histoires, c'est des fausses histoires. C'est des fakes. C'est pas des vrais. Pourtant, c'est des vraies histoires. Ce que je vis, c'est des vraies histoires. Donc, continuez. Ne lâchez pas. Mtijizie marhaba kaptafua minji masharmuzi fafa hazahabu. armogadi Voilà. ukaya mada kabanu mada nzima ndo ukaya afafa ikawo makazi yahe faransa amma hu banda bakanga ya kanuni wanambao mapesa ani argent haun awula ya sekomori ndia fanyazi yasaidie nchi mana ziamalizaye zike komori na ngarjo ya ukaya muda mwinji ya urenge jumofanya hazi mana utwashana ni jumba la ulidi ya mwishi ya fafa haunisa ya ukaya kabli ya eja ndiso paruan wejawe hila hanunguni wa ya ukaya waja tengwe jinja mwega hulu amma hu kwa jazuru sha usikitifu na sinatuncha shivanu fafango niso ya ukaya izo yaona zimteroho yembaha ziuliyo suplasi aba ngena toromuo shango niso ya ukaya kanauzia wala kanaushangaya ukaya mbu lolo na longo ngar parao haina mbikao hanshitabu hamadazinu haina mbikao harariba ze kumuzamigu haubangi ikomori komornu zuri mbulane miwangu na mjiranu ijezambo abandi joka sababu amadi jo fataya hamba wangu wanu waziwu peu ne roho mbi ikangu ambilwao zenongo warendao beka kwa tuambilwa kwa nauzia marhaba menji fafa wahunde kuwaji wajabanu wajawa onisa oziro nanu peu ne roho mbi wanzu familo le jumbalao la ulidia nana ndiza uhunda ukaya wonisa ukaya aba atazunzironu zamba umunibazi amali ngarjuna na ramadhan majlisa ya usonigo insha Allah. Inshallah. Marhaba menji.